Hello dear students. So ajir video ami current electricity gute derivations kini cover koribo try korim in the next 30 minutes. So hey 30 minutes bhalke tumaloke monojog di pele saba ar sob derivations kini important derivations kini moi kori di asu, thik ase? So firstly let's start with the drift velocity. So drift velocity ta ami duta situation lobo lagibo. Suppose eta battery nai to moi koi asu ki in absence of battery I am assuming some velocities like these initial velocities kihor electrons are initial velocity of electrons hetu kami consider karu as suppose u1 u2 u3 enaka n number of electrons ase to up to un loisu thik ase to etia soa electrons are to starting or battery nai to enaka random motion hobo kisuman electron enaka jabo तो जितना तुम्ही एवरेज उलाबो जाबा that means u1 plus u2 plus u3 up to un divided by n average আমি খদা এনেকাই উলাও total number di divide কৰিব লাগে তো this comes out to be 0 correct now যেটা তুমি ব্যাটারি এপ্লাই কৰি দিবা ঠিক আছে এটো ফার্স্ট সিচুয়েশন হৈ গল এতিয়া যেটা তুমি ব্যাটারি এপ্লাই কৰি দিবা if battery is applied ব্যাটারি এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব acceleration পাই যাব acceleration hoy tomar force per unit mass net force upon mass because F equal to ma ar yat force hoy tomar q into e charge of the electron karone moi small e likhisu so this will be the acceleration of the electrons thik ase etia suppose electron eta collide korile aru eta electron logot ako next collision hol te ei duta majo joto time period hetu kami tau buli koi relaxation time কি বুলি কয় এটো relaxation time tau so tau is the number of it is the time gap between the two consecutive collisions দুটা collisionৰ মাজৰ যোটো সময় হেটো ঠিক আছে now let's consider the final velocity এটা suppose final velocities electrons ক আমি represent কৰিছো v1 v2 v3 initially u দি represent কৰিছো final v দি represent কৰিছো these are the final velocities of electron तो ए फाइनल वेलोसिटीज are जितना एवरेज लम तितना আমি drift velocity to পাই যাম that means drift velocity vd দি represent কৰি আছো this is drift velocity so drift velocity comes out to be v1 plus v2 plus v3 up to vn divided by n এটো হৈ গল তোমাৰ drift velocity এটা সো আমি কাইনেমেটিক্সত এটা বস্তু পঢ়িছো ফার্স্ট ইকুয়েশন অফ মোশন v equal to u plus at এটোকে আমি সাবস্টিটিউট কৰি লিখি আছো ভালকে চাবা v1 er value ki hobo v1 will be u1 plus acceleration times of tau 1 relaxation time v2 is equal to u2 plus acceleration into tau 2 বুজি পাইছা v3 is equal to u3 plus acceleration into tau 3 okay similarly tumar vn will be equal to un plus acceleration into tau n right it will keep going on like this so jodi moi eta drift velocity value likhibo jao just put the values of v1 v2 v3 here so it will come out something like this u1 plus acceleration into tau 1 okay plus v2 jagat likhim moi u2 plus acceleration into tau 2 plus v3 jagat likhim moi u3 plus acceleration into tau 3 and so on it will keep going up to un plus acceleration into tau n divided by n okay separate kori likha तो আমি লিখিব পাৰো drift velocity is equal to u1 u2 u3 separate u1 plus u2 plus u3 plus dot up to un divided by n এটা সেপারেট কৰি দিলু plus acceleration into ইয়াত হৈ যাব তোমাৰ tau 1 plus tau 2 কমন লৈ লৈছো tau 3 and up to tau n divided by n okay এই টার্মটো তো 0 আছিল if you remember guys okay so you are getting drift velocity is equal to acceleration or value मैं put करे पारो ऊपर परा यात मैं just derive करे थिसिलु e into capital E divided by m so it comes out to be e into capital E divided by m into a total tau n लगे माने total relaxation time tau okay एटोक আমি average বুলি কইলাম this is the average relaxation time because আমি divided by n কৰি আছো ন তো total যেতে total number দি divide করো it comes out to be average so this is the average relaxation time so you are getting the value of drift velocity okay now some certain times what they do they ask you the relation between current and drift velocity eta bahut famous formula ase to etu khetrot ami ki koribo lagibo moi likhi diu relation between
current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. Now how will the relation come out to be as? Okay, for this consider a conductor. Okay, a conductor consider kora. Conductor cross sectional area to A loi lua, conductor length to tumi L loi lua, and across the conductor connect a battery of volt V, potential difference V volt. Okay, so we have considered a conductor of length L, area of cross section is capital A, and we have connected it to a battery of potential difference V. So jodi moi yar volume ulabo jao, you know volume is equal to what? Area into length. ठीक है सर? Okay, and suppose I am considering the number density. N माने हो गल तुम्हार number density. That means number of electrons per unit volume. ठीक है सर? तो total number of electrons किमान होगा? Total number of electrons किमान होगा? बहुत simple है सर. Number of electrons term तो याद ऊपर आसे ना? तार माने যদি মই n টুক মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ভলিউম দি a ইনটু l তে ভলিউম টার্ম ক্যান্সেল আউট হৈ যাব আমি নাম্বার অফ ইলেক্ট্রনস পাই যাম তো a l n या फिर n इनटू a इनटू l इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो टोटल चार्ज कितना होगा टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है q कितना आएगा q इक्वल टू क्वांटाइजेशन से पता है यार n इनटू e होता है सो यू हैव n एज दिस ALN into E. I am using Q equal to NE. Okay, alright. Now current कैसे निकालेंगे तो current का वैल्यू होता है I equal to rate of change of charge Q by T. Q वैल्यू हमें ऑलरेडी जानो A into L into N into E. This is Q and T is time, right? So length of the conductor L और हमें velocity जानो drift velocity VD. तो distance length but whatever is equal to speed into time. So time equal to हो जाएगा length upon drift velocity. तो time और जगह मैं लिख दूँ length upon drift velocity. ठीक है से हो गल इतना हमारा I फॉर्मूला तो ही गल current is equal to VD को ऊपर भेजो VD ऊपर गया L ने L को मार दिया तो we get N into E into A into VD. Very famous equation. ठीक है I equal to NEA VD एने का मॉनिटर रखे एखिनि डेटा यूज কৰি পেলে আমি ওহমস ল প্রুফ কৰিব পাৰো দে সামটাইমস দে ক্যান আস্ক ইউ দ্যাট এজ वेल সো লেটস গো টু দ্যাট ওয়ান আই নো আই এম গোইং আ বিট ফাস্ট গাইজ বাট এতিয়া আমাৰ টাইম নাই তো মই যেনেকা পঢ়াই আছো তেনেকাই পঢ়ি যোৱা যেনেকা মই প্রুফ কৰিছো তেনেকাই কৰি যোৱা এক্সামতো তেনেকাই কৰি আহিবা আৰু মার্কস পাবৰ কাৰণে লাষ্ট মোমেন্টৰ কাৰণে আমি এনেকাই কৰিব লাগিব বহুতখিনি কথা মই ক'ব পাৰো মই বহুতখিনি কথা স্কিপ কৰি আছো ইয়াত এটো হেতু কাৰণে লেকচাৰ নহয় ঠিক আছে নিটৰ কোর্সেস আমি বহুত ডিটেইলছত যাম সো प्रूफ ऑफ ओहम्स लॉ ना ओहम्स लॉ प्रूफ करने के लिए तुमको ये प्रूफ करना है V प्रोपोर्शनल टू I या फिर V इक्वल टू I इंटू R ओके तो वी हैव टू प्रूव दिस नाउ वी हैव गॉट सम रिलेशन लाइक I इक्वल टू NEA VD दिस इज समथिंग वी हैव गॉट एंड VD वैल्यू वी हैव गॉट एज E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ এই দুটা এই মাত্র ডিরাইভ কৰিছো এটো এটা ইউজ কৰিম সো I ইকুয়াল টু NEA VD জায়গাত মই এটো টার্ম লিখি দি আছো VD জায়গা মই E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ ठीक है that means I इक्वल टू हो जाएगा N इंटू E स्क्वायर इंटू A इंटू E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ ओके इतना सब V इक्वल टू है E इंटू L और E इक्वल टू यू कैन से V by L ये तो रिलेशन हमें जानू फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो विल यूज दिस हियर I इज इक्वल टू होगा N E स्क्वायर इंटू A E जगह लिखी लूँ मैं V अपॉन L तलत मास আছে into relaxation time okay into relaxation time तो यार पर यदि मैं v वैल्यू उलाबो जाओ सब हल्का v वैल्यू यदि मैं उलाबो जाओ v2 मैं याद रखिसु बाकी सब तो you will be getting m into l divided by n into e square into a correct into tau তলত থাকিব আৰু এই কারেন্ট টার্মটো মই বেলেগে ৰাখিছো I तो तुम्हें साबो पारा यार m constant l constant a constant n constant पाबा this entire term is actually constant so you are getting v is directly proportional to I this is the proof for Ohm's law and if you could correlate যদি তুমি correlate করিব বিচারা then তোমার r और value basically এটু হয় because v equal to I into r হয় না এই r2 constant तो r और value actually এটু হল m into l divided by n square a into resistance
Okay, another thing I would like to tell you, R equal to hoy tomar rho into L by A, where rho is resistivity. So jodi tumi compare kora L by A to jodi separate kora, then tomar rho jagat ki ase m divided by n e square into tau. This is the value for resistivity. Done? Okay, move on. Chalo move on. Let's move on. So next will be the vector form of Ohm's law. Microscopic form boli koy. Vector form of Ohm's law eta proof ase etu sai lo. ঠিক আছে, vectors law of. तो current density नाम खुनी से सके J equal to I upon A. ठीक है, तो J equal to I के जगह में I can write N E A V D, A मात्र ही किसो divided by A will cancel out A, so you'll get J is equal to N E V D के जगह में I can write small e into capital E divided by M into tau. Just derive करा बस्तु खिनी लिखी दिलु. That means your J comes out to be N into E square into tau divided by M into E. A term to again constant हो जाए, correct? तो A term to कमी या sigma d represent करो. Okay, so J equal to you will get sigma into E vector. J equal to sigma into E vector. This is the vector form of Ohm's law. Okay, vectors law of Ohm's law खुदिले एटो धुनिया के derive करी दिबा. Alright, next. इतना next मा की खुदे internal resistance, which is denoted by small r, and EMF, which is denoted by E, and potential difference, which is denoted by your V. এই তিনটার মধ্যে রিলেশন খুদিলে কেতে পারি, ঠিক আছে? তো আমি কি করিম, আমি এটা সেল কনসিডার করিম, এটু প্রুফ করিব হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন দেম, এটু প্রুফ করিব কারণে আমি এটা সেল কনসিডার করিলো. সেলৰ EMF E, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স R. ওকে, আর বাহিৰত এটা লোড রেজিস্ট্যান্স লগাই দিম আমি, এটু ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স হ'ব পাৰে, লাইক মেবি এনিথিং, ইট কুড বি এ বাল্ব, ইট কুড বি এনিথিং. তো ये हमने लगा दिया. ओके, let's consider that current I is flowing through the circuit. I is going from here and coming back here. Let us consider this. Okay, ঠিক আছে. তো potential drop to আমার কেনেকা আহিব, তো এটু কাৰণে তুমি rotate কৰি আৰামসে উলাব পাৰা. তো ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ভ্যালু হয় V equal to E minus I into R. V equal to E minus I into R. ঠিক আছে, সরি স্মল r, ক্যাপিটাল R লিখি দিলো ভুলতে না, স্মল r. ঠিক আছে, তো you can write like this as well. যদি তুমি এনেকা লিখিব পাৰা, যদি তুমি এটো স্মল r এর ভ্যালু যদি উলাব বিচাৰা, সাপোজ say for instance যদি তুমি উলাব বিচাৰা, then you can move around the circuit. Okay, and if you move around the circuit you will get the value of small r as E upon V minus 1 into capital R. তো সার্কিটৰ মুভ কেনেকৈ কৰে আমি কিৰচফ লছত মই কিছুমান কোৱেশ্চন লাগিলে সলভ কৰাই দিম তোমালোকৰ ইন দা নেক্সট ভিডিও, তাত মই কৈ দিম. ঠিক আছে, আৰু এটা কথা দে, ইয়াত চোৱা তোমাৰ কারেন্টটো এনেকা বাহিৰৰ পৰা ওলাই আছে, মানে ব্যাটাৰীৰ পৰা পজিটিভ টাৰ্মিনালৰ পৰা ওলাই আছে, নেগেটিভত এন্ট্ৰি মাৰি আছে, এটো কয় ডিসচাৰ্জিং কন্ডিশন. তো তুমি যোনটো ইয়াত ভ্যালু মই লিখিছো V equal to E minus IR, তুমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত মুভ কৰিলো, এখিনি বেসিক্যালি V হয়, তুমি আৰামসে দেখা পাবা V equal to E minus IR. বাট যদি চার্জিংৰ কেস হয়, চার্জিংৰ কেস মানে বেসিক্যালি মই কালার চেঞ্জ কৰি দেখাই আছো, চার্জিংৰ কেস মানে তোমাৰ রেড কালার দিছ, যদি কারেন্টটো এনেকা এন্ট্রি মাৰে এটো চার্জিং. ঠিক আছে, তো চার্জিংৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো ফর্মুলা এটা অলপ মডিফাই হৈ যায়, ফর্মুলা বিকামস V equal to E plus IR. E plus IR, ঠিক আছে, E minus IR, E plus IR. ওকে, তার পিছত তোমাক কি কৰিব পাৰে, ইহতে তোমাক কম্বিনেশনস অফ সেলস দিব পাৰে, কম্বিনেশন অফ সেলস দিব পাৰে. কম্বিনেশন অফ সেলসৰ দুটাই সিচুয়েশন আছে, এটা হল তোমাৰ সিরিজ কম্বিনেশন লাইক দিস. ওকে, this is E1, this is R1, this is E2, this is R2, and they will ask you to draw a equivalent one, E equivalent, মানে দুটাক রিপ্লেস কৰি তুমি এটা বনাব লাগিব, আৰু E equivalent আৰু R equivalent এর ভ্যালুস খুদিব তোমাক. ঠিক আছে, একো টেনশন কৰিব লগা কথা নাই. সোয়া এটুক তুমি V1 potential difference consider কৰি লোৱা, এটু তুমি V2 consider কৰি লোৱা. Okay, and এটুক তুমি V কৰি লোৱা. So you can clearly see that V is equal to basically V1 plus V2, and V1 এর ভ্যালু আমি এই মাত্র ডিসচার্জিং এর কেস লৈ লও, ডিসচার্জিং এর কেস আমি কি লিখিব পাৰো, E1 minus I into R1, and V2 জায়গা লিখিবা E2 minus I into R2. ঠিক আছে,
তো ইয়াৰ পৰা যদি তুমি চাব যে E1 plus E2 আমাৰ কমন আহি যাব minus I into R1 plus R2 তো বেসিক্যালি এটো আহি গল তোমাৰ ইকুইভ্যালেন্ট EMF আৰু আহি গল ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ইকুইভ্যালেন্ট ঠিক আছে প্যারালেলৰ কেছত কি হ'ব কারেন্টটো ডিভাইড হৈ যাব প্যারালেলৰ কেছত যদি কারেন্টটো ডিভাইড হৈ যায় আমি লিখিব পাৰিম I equal to I1 plus I2 আমি কারেন্ট ডিভাইড কৰি লিখি দিম যদি দুটা ব্যাটারি এনেকা প্যারালেলি লৈছো ঠিক আছে and we are joining it across a bigger battery so this is E1 R1 this is E2 R2 তো ইয়াত কারেন্টটো যদি I আহে স্প্লিট হৈ যাব I1 আৰু I2 হয় না নহয় এটো I2 ল এটো I1 ল স্প্লিট হৈ যাব তো I ভ্যালু কেনেকা লিখিম সা I equal লিখা যায় E1 minus V divided by R1 আর এফালে যাব E1 minus V divided by R2 करेक्ट सॉरी E2 तो याद हो जब I का वैल्यू आ जाएगा E1 सेपरेट करो E1 by R1 plus E2 by R2 और याद यदि मैं V कॉमन ले लो आही जब तुम्हार माइनस V कॉमन ले लो माइनस V कॉमन ले आही जब तुम्हार 1 by R1 plus 1 by R2 ठीक है देखते जाओ तो दिस कम्स आउट टू बी V times of एटो एक साइड रखो V times of R1 plus R2 divided by R1 plus R2 एटो আমি लेफ्ट साइड লৈ গলো আৰু এফালে গল E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 LCM লোৱাৰ পিছত -1 सॉरी -I ठीक है -I तो from here you will get V is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 minus I times of a term to হেফালে লৈ গলো মই I times of R1 R2 divided by R1 plus R2 ঠিক আছে তো ইয়াত যদি তুমি চেক কৰা the value of E equivalent is E1 into R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2 basically আমি লিখিব এনেকা লাগে E equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E and so on और 1 by R equivalent parallel जेनेका है सेम है 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on ठीक है हो যাব लास्टली এটা চাও আমি হুইটস্টোন ব্রিজৰ প্ৰুফটো চাইলা ইম্পৰ্টেন্ট হয় হুইটস্টোন ব্রিজটো এনেকা বেসিক্যালি আমি চাৰিটা ৰেজিস্টাৰ একচুয়ালি পাঁচটা ল এটাত কারেন্ট না যায় ব্যালেন্স কন্ডিশনত ঠিক আছে ইয়াত গ্যালভানোমিটার লৈ লোৱা লাইক দিস ওকে consider this as P this as R this as Q this as S so we are connecting it across a battery सर्किट मूव करी आराम से प्रूफ करा जाए ठीक है यार पर धरा I करंट আহিছে I करंट एंट्री मारिल यार पर I1 गोल और यार पर I2 गोल तो I1 will continue okay I2 will continue they will make up I they will come back this is how it is you have to prove that the ratio of P by R is equal to the ratio of Q by S in case of balance condition और এনেকাও কৰিব পাৰা P divided by Q2 ইয়াত লৈ আহা আৰু R এফালে লৈ যোৱা is equal to R by S এটা প্ৰুফ কৰিলে হল বেসিক্যালি ঠিক আছে তো আমি কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশনটো অলপ কৰিলে আমি ধুনিয়াকে বুজি পাও ইয়াৰ দ্বাৰা কারেন্ট এনেকা এটা কাম কৰিব ৰবা এটো I1 আছিল ন তো ইয়াত তুমি কারেন্ট বাই গ্যালভানোমিটার ধৰিলা তো এটো হৈ যাব I1 minus current upon current of galvanometer ওকে আৰু এটো তুমি লিখি চাব পাৰা I minus I1 অলপ কোৱেশ্চনটো ইজি কৰিব কাৰণে কৈছো I2 ক মই লিখি আছো I minus I1 I2 ক মই লিখি আছো I minus I1 ঠিক আছে তাছে I হৈ যাব এটা বাস প্রুফ কৰিলে হল I1 minus IG into which resistance हुआ Q into Q minus S और करने I minus I1 plus IG into S minus IG into galvanometer का जो भी है equal to 0 ठीक है और IG वैल्यू नो डिफ्लेक्शन केस है तित्या है तो IG वैल्यू तो तुम्हार 0 तो IG वैल्यू 0 माने याद है गल I1 into Q याद है गल तुम्हार minus I1 into S is equal to 0 so you are getting basically this as one equation okay similar equation to me তুমি যোনটো a কামটো যোনটো Q আৰু S ৰ লগত পাইছা সেম বস্তুটো তুমি P আৰু R ৰ লগতো পাবা same বস্তুটো তুমি P আৰু R ৰ লগতো পাবা so after that what you can write P divided by Q is equal to R divided by S आराम से ठीक है
ये चीज तो आराम से प्रूफ हो जाता है। तुमको अगर ये वाला टफ लग रहा है जस्ट गो थ्रू द सर्किट मूव करा सर्किट मूव करे पे लिखी जा आराम से आंसर आई जाबो। ठीक है, आई डोंट थिंक इट्स अ टफ क्वेश्चन, यू कैन इजीली डू इट। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।